Oke, are you ready ya? Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Good morning. How are you today? I am great, thank you. Iya, before we start our lesson, please the captain of the class, Diajeng Rizky Salsabila, lead your friend to praying. Diajeng Rizky Salsabila. Diajeng. Morning, teacher. Finish ya. Thank you, Diajeng Rizky Salsabila. Okay, now look around to your friends who is not coming today. Yang enggak masuk. Yang nggak masuk siapa? Yuk suaranya dikerasin ya. Yang nggak masuk. No one absent. Oh nggak ada ya, udah masuk semua. Oke, still remember our motto? Masih ingat motto kita? When I say learning English, you answer? Be happy. Oke, saya ulangi ya. Learning English. Be happy. Oke, thank you. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. I will ask you, what did we study last meeting? Yang kita pelajari pertemuan sebelumnya kemarin apa? Kita belajar tentang apa? The use of I suppose and in my opinion. Yes, the use of I suppose, I think, and in my opinion. When we use it, kapan digunakannya? To express our opinion. Please give the example. Berikan contohnya. I think we should wear our mask. Ya, I think we should wear our mask. Jadi kita harus pakai masker ya di masa pandemik seperti ini ya. Good, Lily. Thank you. And then next, the other sentences. The English test because we have studied well. Coba diulangi. Kurang kedengeran yang keras. I suppose we will get good score in English test because we have studied well. Iya, good. Diajeng Rizky Salsabila. Next sentences. Contoh kalimat yang lainnya. In my opinion, the dress is suit on you. Lili, coba diulangi, Lili. In my opinion, the dress is suit on you. Iya, in my opinion, the dress is sweet on you. Thank you, Lily. No, imagine, bayangkan. Next week, we will have a parents meeting in our school. So, how to make your parents know about the meeting? Gimana caranya biar orang tua kalian tahu tentang meetingnya? Give invitation. Good. Give invitation. Jadi dengan cara diberikan undangan. It's belong to formal or informal invitation. Formal. Iya, formal invitation ya. Jadi termasuk undangan resmi. Nah, today we will learn about formal invitation. After we study about formal invitation, you should be able to first analyze the social function of formal invitation. And then the second, you should be able to explain detail structure of
formal invitation, and then you should be able to also analyze the structure of formal invitation, and then you also present your group work in this Zoom, yeah. And then we also you also should be able to differentiate some of formal invitation in the social function, structure, and then language feature. Yeah. Now we'll talk about the benefit, manfaat. After we understand about formal invitation, what the benefit we can get? Ayo, manfaatnya apa sih kalau kita tahu tentang undangan resmi gitu, tentang membuat, pokoknya semua tentang undangan resmi. Manfaatnya apa? We can create a good information invitation. Yes, good, Deki ya. We can create a good formal invitation. Jadi bisa menciptakan kita bisa membuat undangan resmi yang baik. And then the others benefit, manfaat yang lainnya apa? We can work as secretary. Yes, we can work as secretary. Good itu ya. Nanti setelah lulus, kalau misalnya kalian bekerja, kalian bisa bekerja sebagai sekretaris. Itu biasanya tugasnya ada yang salah satunya itu membuat undangan, ya. Oke, good. Are you happy today? Yes. Jadi meskipun di masa pandemi kita tidak bisa tatap muka, kita tatapnya seperti ini, kita harus tetap happy dan stay healthy, ya. Oke, now I will continue. Lihat, saya punya teks ini, silahkan diperhatikan. Oh, sorry, saya salah. Nah, kelihatan teks yang saya bagikan ya? Kelihatan. Kelihatan. Ini saya punya dua teks. Yang pertama teks ini, yang kedua this one, and then the second one this text. Ada dua teks ini ya, perhatikan. Ini this one, and then this one. Oke, what kind of the text is it? Teks apa itu dua-duanya itu? Termasuk dalam teks apa? Ini dan ini. Apa? Invitation, good invitation. It's belong to formal on informal. Kira-kira undangannya resmi apa tak resmi ini? Ini. Formal invitation, good. No. What do you know about formal invitation? Formal invitation itu apa? Ada kopnya, Bu. Lihat ini yang bagian atas ini ya, ada kopnya. Good. And then the others? Yang lainnya? Coba. There is. Yes, good. Ada RSVP. And then the others? The language is formal. Iya, the language is formal. Itu yang kalian ketahui tentang undangan resmi, formal invitation. Now we'll learn more about formal invitation ya. Oke. I will give you three problem. Ada 3 masalah ini yang harus kalian selesaikan. Ya, ada 3 masalah yang harus diselesaikan. Masalah pertama itu the first problem is what is the social function of formal invitation? Apa sih fungsi sosial dari formal invitation? Yang kedua, how is the structure of formal invitation? Bagaimana struktur dari formal invitation itu bagaimana? Yang ketiga, how is the language feature? Bagaimana tata bahasa of formal invitation? Before we going to these problems, coba kita perhatikan dulu. Let's pay attention. Kira-kira undangan resmi, formal invitation, how many type of formal invitation? Ada berapa jenis sih formal invitation itu? Yes, we have 2 type ya. Ada 2 jenis. First one is, this one is? This one? Ini apa yang ini? Bentuknya apa ini?
Letter or cards ini? Ini bentuknya kartu apa Letter. surat ini? Letter and card. Letter. Yang ini baru cards ya. Good Nurdin. Bentuknya ada dua, yaitu letter and cards. Jadi undangan resmi tadi kan sudah kita ketahui sekilas ya. Harus ada kopnya, ada RSVP-nya, kemudian and then formal word, and then also we have two type, card and letter. Jadi kita kembali ke masalahnya. Nah, biar gampang menyelesaikan masalah, to make easier to find the problem solving, I will divide you into 3 groups ya. Ingat, dibagi menjadi 3 kelompok ya. The first group, you should analyze the social function of formal invitation. And then the group member consists of anggotanya siapa ya? Kira-kira grup 1 ada Lili, Nurdin, Trio Andika, and then Sujarno Abdillah, and then Astakillah, and then the last is Mailinda. Itu anggota grup 1. And then the second group, anggota grup 2 itu ada Devi, and then Diajeng, Salsabila, and then Hasna, and then ada Nailul, and then ada Bahrudin ya. And then the third group, kelompok ketiga itu ada Intan ya, kelompok 3, kemudian ada Deki, setelah itu ada Gilang, and then ada Dinda, ada Felisa, ada Royhana. Itu kelompok kita hari ini. Nah, each of group, masing-masing kelompok nggih. Each of group, masing-masing kelompok itu menganalisis yang 3 masalah tadi, analyze the problem, use your LKPD. Jadi menggunakan LKPD yang saya bagikan, yang sudah saya bagikan di grup WA. Jadi kalian kerjakan bersama-sama di LKPD itu. Setelah itu nanti kalian presentasi nanti di ini kan nanti Zoom-nya saya tutup. Setelah saya tutup, saya beri waktu berapa menit ya? 15 menit, cukup nggak 15 menit atau berapa? 15 apa 10 menit mau untuk mengerjakannya? Mau berapa menit? 15 menit, oke, Gilang. 15 menit cukup ya? Nanti 15 menit kita gunakan untuk diskusi kelompok. Nanti saya akan mengecek diskusi kelompok kalian dengan video call lewat WA ya. Nanti saya video call, kalian benar-benar kerjasama apa enggak. Kalian mengerjakannya sambil video call juga nggak apa-apa. Nanti saya pantau ada kesulitan apa enggak. Saya tanyakan di ketika video call. Ada yang mau bertanya? Do you have questions? Do you have questions? No question. Coba sekarang saya yang bertanya, Gilang, kamu nggak pakai seragam, temanmu pakai seragam. Why do you not wear your uniform? Kenapa Gilang nggak pakai seragam? Kenapa? Sumuk. Ya bisa pakai kipas ya. Sujarno, why do you not wear your uniform? Kekecilan seragamnya. Oh, kekecilan. Jadi efek dari belajar di rumah terus jadi seperti dikasih Vermipan ya, mengembang. Jadi seragamnya yang mengkerut, jadi nggak muat gitu ya. Felisa ini nggak kelihatan ini Felisa. Sinyalnya. Oh iya, sinyalnya. Enggak apa-apa. Diajeng gambarnya nggak gerak. Nurdin nggak kelihatan gambarnya. Nurdin. Diajeng masih belum gerak. Dinda ini juga nggak bergerak ini. Oh ya, sudah bergerak sedikit. Emang sinyalnya agak kurang baik ya di tempat kalian, apa di tempat saya juga? Soalnya ini juga saya nggak bisa ngelihat gambar semuanya. Lili itu dinyalakan nggak videonya, Lili? Dinyalakan. Oh, dinyalakan, tapi nggak kelihatan dari sini.
Oke. Jadi sekarang waktunya kalian diskusi kelompok ya. Sampai saya tutup Zoom-nya dulu. See you 5 minutes again. Sampai ketemu 15. Oh, sebentar Pak Parto sudah lagi masuk nih. Nanti disapa dulu ya. Sugeng rawuh Pak Parto. Welcome Pak Parto. Anak-anak silakan sapa dulu Pak Parto. Gimana? Terima kasih Pak Parto, sampun rawuh. Ya. Anak-anak silakan disapa dulu Pak Parto. Assalamualaikum Pak Parto. Assalamualaikum Pak Parto. Waalaikumsalam. Parto. Kita ini sudah untuk yang sesi ini tadi sudah sampai sampai mau diskusi kelompok. Ya. Diskusi kelompok ini Zoom-nya kebetulan harus ditutup dulu. Jadi mereka diskusinya itu menggunakan WA grup Pak, menggunakan video call dengan WA. Oke, ya nggak apa-apa Bu, ya silakan. Maaf ya Pak, soalnya tadi ini sudah pembukaan. Ya. Oke. Ya, makasih. Oke. Anak-anak, see you 5 minutes again ya. Jadi 15 menit lagi kita adakan Zoom lagi untuk presentasi kelompok. Prepare your group discussion ya, disiapkan and then the leader of the group member please lead your friend. Jadi yang ketua kelompoknya mengajak temannya untuk bekerja sama, diorganisasikan yang baik ya. Oke. See you 5 minutes again. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Okay, are you ready for your presentation? Yes, good. All of you have do your group discussion ya. Semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya dan juga sudah diskusi kelompok. Now, time to present your group work. Jadi sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke, group 1.
Lily and friend, are you ready? Group 1, Lily and friend, are you ready? Lily, are you ready? Lily? Can you hear me, Lily? Lily? Bisa mendengar suara saya, Lily? Are you ready? Oke, the other member of group 1, anggota kelompoknya yang lain, sudah siap presentasi? Sudah siap belum? Ada Nurdin, Trio, Sujarno, Astakillah, dan Mailinda. Ready? Lily? Sebentar, ini nunggu Lily ya. Lily, are you ready? Yeah. Okay, good. Group 1, time is yours. Please, welcome group 1. In this session, allow as a representative of Group 1, consisting of me, Trio, Sujarno, Nurdin, Mailinda, and Ika, to give a presentation to the teacher and also friends about the official invitation of social functions. You can share your screen, Lily. Yeah. Number 1, what is the letter about? Invitation to Mr. Adam to be a guest of honor at the official opening ceremony. Number 2, what is the relationship between the sender and the recipient as the kindness partner? Number 3, what is the aim of writing this letter? To invitation Mr. Adam to be a guest of honor at the official opening ceremony. Number 4, how is the writer feeling toward the recipient? Feels very happy. Kesimpulan. Conjunction. Social function of formal invitation is to invite someone formally. Ya, good. Clap your hand from group 1. Tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Bagus, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Do you have questions? Ada yang mau bertanya? Boleh kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya, Buten? No questions? Okay, no questions. We continue to group 2, the second group. The second group is Diajeng, Devi, and friends. Okay, welcome to the second group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Salsabila. I am Diajeng Rizky Salsabila.
The representative of the second group. Your Excellency, Mrs. Eni Ermawati, as the teacher of the 11th grade of Mathematics and Natural Sciences, and of my friend whom I love. The members of the second group are Diajeng Salsabila, Dewi Rizkiana, Hasna Kamilia, Nailul Barokati Rahmawati, Khairul Ash'ari, and Muhammad Bahruddin. Today I will present the following step to analyze similar structure of formal invitation text. Part of letter. Sender address. Business School Library, 47 Orchard Road, California. Randy Business School at mail.com. Recipient's address. Kathleen Company, 38 Interstate, California. Opening or greeting. The name of recipient. Mr. Adam Boom. Word or phrase. Dear Mr. Adam. First paragraph. Main idea. First intent. Details. Purpose of writing. To thank him for donating. The details of event. Official opening ceremony. Second paragraph. Main idea. Details of the invitation. The date. 26 February. Venue. New extension. Hope Mr. Adam able to attend. Closing. Please let me know if you are able to attend. And once again, many thanks for your continuing support. The sentence showing invitation. I would be delighted if you would accept our invitation to be a guest of honor at the official opening ceremony, which will take place on 26 February at 18 p.m. in the new extension. The conclusion is, know how to analyze the general structure of a formal invitation text. They are address, sender address, recipient address, opening or greeting, first paragraph, second paragraph, and closing. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, second group. You did well ya, great ya. Kelompok 2 luar biasa sekali. Clap your hand for second group. Tangan ya untuk kelompok 2. Oke, welcome to this class, Pak Yusna. Anak-anak silahkan disapa dulu, Pak Yusna. Pak Yusna, thank you for coming in my class ya, Pak Yusna ya. Oke, we will go to the next group ya. Kita akan melanjutkan ke grup selanjutnya. The last group is Intan and Friends. Please welcome third group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The member are Intan ini, Yati Aswa Setiawan, Muhammad Gilang Chandra Saputra, Muhammad Saputra, Marisa Ayu Najib Batu Solihah, and Siti Royhana Sultan. In the present, we will present with a formal invitation text about formal in that letter. Formal word that letter are Adam Thomas, General Manager, Kathleen Company, 38 Interstate, California. The introduction above used is from point of view. Formal presenters are three thanks to your generosity in donating
practice and avoid many that have been able to complete this project. Attendance in this will take place on 26 February at 6 p.m. in the new extension. Attendance that indicators formal training, please let me know if you are able to attend it. And again, many thanks for your support. Thank you. So, during new feature of formal invitation to part 1, use formal word. 2, use person, use present tense, or use future tense and state information. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Intan and all of member of third group ya. Clap your hand. Good ya. Sudah all of you have present very well. Sudah mempresentasikan dengan bagus sekali. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi dengan baik. Now kelompok the group 1 present about social function of formal invitation, and then group 2 present about structure of formal invitation, and then group 3 present about language feature of formal invitation. Now I will give you the penguatan materi. Kita lihat materi kita. Saya akan memberikan klarifikasi tentang materi kita hari ini, ya. Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah formal invitation. Nah, kita akan tahu dulu apa itu invitation. Invitation itu adalah is request for person attendance at an event. Jadi kita minta seseorang itu untuk datang. Tadi ini di awal sudah kita bahas, ya. Formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or value. Jadi formal invitation itu sudah ada peraturan khususnya, ada kesepakatan khusus harus ada apa. Tadi pas di awal sudah disebutkan, ada yang menyebutkan ada kopnya, and then use a word, formal word, menggunakan kata-kata formal, and then there is RSVP, ada RSVP-nya gitu kan. And then you also have studied that we have 2 type of formal invitation. They are card and letter. Jadi ada surat, ada yang dalam bentuk kartu. Tadi di awal pun ya. And then mereka they have both similar social function, structure, and language feature. Ada perbedaan sedikit lah, tapi almost same, hampir sama semuanya. Oke. Next is belum saya ini ya, FV makan, sorry. And then sorry, ini loadingnya agak lama. About social function of formal invitation, and from the group 1 have divided that formal social function of formal invitation is to invite someone formally. Tapi ada satu lagi fungsi yang bisa digunakan, yang bisa disebutkan dalam for social function of formal invitation, yang yaitu to maintain interpersonal relationship in formal context. Jadi untuk menjaga hubungan baik dalam bentuk dalam konteks formal gitu. And then yang selanjutnya, nah tadi structure. Jadi Salsabila from group 2 have been stated structure of formal invitation ada address and then sender gitu kan. Tapi ini kita buat yang lebih lengkapnya. Yang pertama itu ada logo. Logo ini bisa juga diganti dengan kop surat. And then the second is the name of person or company who invite. Jadi perusahaan atau orangnya siapa yang mengundang itu. And then request for participant, yaitu permintaan untuk hadir, untuk datang. Jadi kalimat undangan gitu. Terus ada occasion or event. Eventnya apa? And then the purpose of event, tujuan dari event tersebut. And then the date, ada tanggalnya. And then ada waktunya, time. And then ada place, ada tempatnya di mana. Dan juga ada yang ke-9 itu
special instruction, misalnya menggunakan dress code-nya lah, misalnya dress code-nya harus warna putih, atau misalnya harus membawa undangan sebagai bukti gitu kan. Terus yang terakhir itu harus ada request for reply, jadi harus ada bagaimana cara mereka menjawab kalau mereka bersedia hadir, bisa kirim email atau bisa lewat telepon, itu biasanya ditulisan RSVP gitu ya. And then selanjutnya for language feature, tadi group 3 ya, group 3 Intan and Friends sudah mengatakan language feature-nya. Yang pertama adalah use formal wording, itu contohnya bisa pakai have pleasure in inviting you to bla 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 dan selanjutnya itu ya. Kemudian ini yang beda, antara letter sama card. Untuk card itu biasanya pakai third person, jadi pakai kata ganti orang ketiga, bisa he, they, their gitu. Jadi pakai kata ganti orang ketiga. But for letter we use first person point of view. Jadi kita menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau itu dalam surat itu yang bedanya, oke? Untuk tensesnya we have two. Jadi ada tensesnya itu ada dua. We use present tense and then future tense. Present tense to represent the given invitation to a person, and then future tense represent that an invitee will definitely attend an event. Jadi kalau simple present itu menyatakan undangannya, kemudian future-nya itu event-nya yang akan dilaksanakan, itu kan will be gitu kan, ya, will be held on gitu kan, dan itu menggunakan future tense. Jadi tensesnya ada dua, simple present and future tense. And then use formal tone. Jadi nadanya itu kata-katanya, selain kata-katanya itu bentuknya juga itu kan resmi, jadi baku gitu, kita menggunakan bahasa yang baku seperti itu. It's all about our material today. Do you have questions? Ada pertanyaan? No. No. No questions. Good. No, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang we make conclusion. Kesimpulan kita hari ini. We have studied about, kita belajar tentang apa hari ini? Invitation. Yeah, formal invitation. Social function. What is the social function of formal invitation? To maintain friendliness and to invite someone formally. Yes, good, Siti Royhana. Jadi bagus. Jadi selain to invite juga to maintain personal relationship. Good. And then how about structure? How is the structure of a formal invitation? Logo of institution. And then? Purpose of event, word of invitation. Yes, good. Trio. Selanjutnya masih kurang lengkap. Ada yang mau melengkapi yuk? Get special instruction or SPP. Yes, good, my Linda. And then tadi sudah tentang structure-nya, social function, yang terakhir tentang language feature-nya. How about language feature? How is the language feature of formal invitation? Use formal wording and formal tone. Yes, good, Astakila. Formal wording and formal tone. And then the others, yang lainnya? Letter use first person, art use third person. Yeah, in letter we use first person point of view. In card we use third person point of view. Good, Lily. And then ada yang lainnya? Untuk tensesnya, for the tenses belum ada yang menyebutkan. Use simple present and future tense. Iya, good, Devi Risiana. Jadi tensesnya menggunakan simple present dan juga future tense ya. It's our material today. Do you happy today? Yes. Yes, good. Sudah gembira, pasti bisa mencerna apa yang kita pelajari ya. Do you have difficulties in our study today? Ada kesulitan? No? Ada kesulitan? No. Okay. Which part is the most interesting for you in our meeting today? Bagian yang paling menyenangkan dalam pertemuan kita hari ini apa? Group discussion.
group discussion. Ya, tadi video call-nya sampai sulit ya, nggak bisa direkam. Itu menyenangkan buat kamu ya. Oke, dia aja yang paling menyenangkan apa? Menurut kalian? Gak ada yang menyenangkan lagi. Iya, Maya Linda sudah bagian presentasi. Karena tadi dia Rizky menampilkan dengan luar biasa sekali ya, walaupun dengan menggunakan HP, tapi bisa membuat presentasi yang luar biasa. Thank you ya semuanya. Okay, all of us have studied today. Jadi sudah belajar hari ini dan to know how understand about the material, bagaimana kalian tuh paham benar-benar nggak materinya. I will give you assignment that in Google Form ya. Nanti tugasnya saya share di saya melalui Google Form. Saya share link. I will share the link in WhatsApp group ya. Saya share linknya di WhatsApp group kalian. Silahkan dikerjakan and I give you the time. Waktunya sampai kapan ya? Sampai nanti malam ya. Sampai nanti malam. Minggu. Sampai kapan Mas Trio? 2 minggu. 2 minggu. Nanti malam atau besok deh, besok. Besok ya Mas Trio, sampai besok ya. Oke. Kira-kira kita minggu depan mau belajar apa nih? Sudah lihat di bukunya. Minggu depan belajar apa kita? Exposition text ya. Ya, next week we will learn new material exposition text. Bisa dibuka di materinya, dibaca-baca dulu. Jadi biar kalian ada pengetahuan awal lah sebelum kita belajar ke materi tersebut ya. Oke, thank you for your attention kelas. Terima kasih sudah gabung di kelas ini ya. Walaupun dengan keterbatasan kita bisa gabung bersama melewati hari ini. Thank you. It's enough for today. Say hamdalah together. Alhamdulillah. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Terima kasih Pak Yusna sudah berkenan hadir di kelas ini. Anak-anak silakan sapa Pak Yusna. Assalamualaikum. Morning student, you are wonderful student and great student. Thank you Pak Yusna. Yes, Pak Yusna juga guru bahasa Inggris ya di Batu Malang. Oke. Thank you Bu Eni. Oke, thank you Pak Yusna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya tutup dulu nggih. Sampai ketemu. Terima kasih loh atas partisipasinya. Oke, sama-sama. Thank you Pak Yusna.